ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಈಶ್ವರ ವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 35. ஸ்ரீதேவி பூஜையின் பலன். ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ವ್ಯಾಸೋವಾಚ ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಚ ಶ್ರುತ್ವಾ ದುಃಖಿತೋ ವೈಶಪಾರ್ಥಿವೋ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಮುನಿಂ ಪ್ರಿಯ ಇತ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ರಯಾವಾನತೋ ಬೃಜಂ ಹರ್ಷೇಣೋತ್ಫುಲ್ಲನಯನಾವು ಚತುರ್ವಾಕ್ಯ ಕೋವಿದೌ ಕೃತಾಂಜಲಿ ಪುಟೌ ಶಾಂತೌ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಣವಚೇತಸೌ ಭಗವನ್ ಭಾವಿತಾ ವದ್ಯ ಶಾಂತೌ ದೀನೌ ಸುಚಾನ್ವಿತೌ ತವ ಸೂಕ್ತ ಸರಸ್ವದ್ಯ ಗಂಗಯೇವ ಭಗೀರಥಃ ಸಾಧವ ಸಂಭವಂದೀಗ ಪರೋಪಕೃತಿ ತತ್ಪರಾಃ ಅಕೃತ್ರಿಮ ಗುಣಾರಾಮಾಃ ಸುಖದಾ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ. पूर्व पुण्य प्रसंगेन प्राप्तो अयमाश्रमः शुभः तवावाभ्यां महाभाग महादुःख विनाशकः भवन्ति मानवा भूमौ बहवः स्वार्थ तत्पराः परार्थ साधने दक्षाः केचित् क्वापि भवादृशाः दुःखितोऽहं मुनिश्रेष्ठ वैशोऽयं च अतिदुःखितः उभौ संसार संतप्तौ तवाश्रमपदे मुदा दर्शनादेव हे विद्वन् कथं तु कमिहावयोः देहजं मानसं वाक्ये श्रवणादेव साम्प्रतं धन्यावां कृतकृत्यौ जातौ शुक्ति सुदारसात् पावितौ भवता ब्रह्मन् कृपया करुणार्णव गृहाणात्मत्करौ साधो नय तपकृत्वाति विपुलं समाराध्य सुखप्रदां सम्प्राप्य दर्शनं भूयो यस्यावो निजमन्दिरं वदनात् तव सम्प्राप्य देवी मन्त्रमनवाक्षरं स्मरणं च करिष्यावो निराहारो कृतधृतौ व्रतौ व्यासोवाच इति संचोदितस्ताभ्यां सुमेधा मुनिसत्तमाः तदौ मन्त्रं शुभं ताभ्यां ध्यानबीजपुरस्सरं तौ च प्राप्य मुनेर्मन्त्रं सम्मन्त्र्य कुरुतैव तौ जग्मुतुर् वैश्यराजानौ नदीतीरमनुत्तमम् एकान्ते विजने स्थाने कृत्वासन परिग्रहम् उपविष्टौ स्थिरप्रज्ञौ तावतीव कृशोदरौ मन्त्रजाप्यरतौ शान्तौ तयोर्मासवृतेनैव जाता प्रीतिरनुत्तमा पादाम्बुजे भवान्यास्तु स्थिरा बुद्धिस्तथा कदाचित् पादयोर्गत्वा मुनेस्तस्य महात्मनः कृतप्राणामावागत्य तस्तदुश्चत्कृशासने नान्यकार्यपरौ क्वापि बभूवतु कदाचन देवी ध्यानपरौ नित्यं जपमन्त्ररतौ सदा एवं जाते तदा पूर्णे तत्र संवत्सरे नृप बभूवतु फलाहारं त्यक्त्वा पर्णावनौ नृप वर्षमेकं तपस्तत्र चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ शुष्कपर्णाशनौ दान्तौ जपध्यानपरायणौ पूर्णे वर्षद्वये रक्तांबरधरां देवीं चारुभूषणभूषितां कदाचिन् नृपति स्वप्नेऽप्य पश्यत् जगदम्बिकां वीक्ष्य स्वप्ने च तौ देवीं प्रीतियुक्तौ बभूवतु जलाहारे तृतीये तु स्थितौ संवत्सरे तु तौ एवं वर्षत्रयं कृत्वा ततस्तौ वैश्यपार्थिवौ चक्रतुस्तौ तदा चिन्तां चित्ते दर्शनलालसौ प्रत्यक्षं दर्शनं देव्या न प्राप्तं शान्तितं नृणां देहत्यागं करिष्यावो दुःखितौ पृष मातुरौ इति संचिन्त्य मनसा राजा कुण्डं चकारः त्रिकोणं सुस्थिरं सौम्यं हस्तमात्र प्रमाणतः संस्थाप्य पावकं राजा तथा वैश्यो अति तथा वैश्यो अपि दीप्तेऽग्नौ स्वमांसं प्राक्षिपत्तदा रुधिरेण बलिं चास्यै ततस्तुस्तौ कृतोद्यमौ तदा भगवती दत्त्वा प्रत्यक्षं दर्शनं तयोः प्राह प्रीतिपरोत्प्रान्तौ दृष्ट्वा तौ दुःखितौ वृषं देव्युवाच वरं वरय भो राजन् यत्ते मनसि वाञ्छितं तुष्टाहं तपसा तेद्य भक्तोऽसि त्वं मतो मम वैश्यं प्राह तथा देवी प्रसन्नाहं महामते किं
ते अभीष्टं ददाम्यद्य प्रार्थयाशु मनोगतं व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं राजा तामुवाच मुदान्वितः देहि मेद्य निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् तामुवाच मन्त्रिणस्ते समागम्य ते पतिष्यन्ति पादयोः कुरु राज्यं महाभागनगरे स्वं यथा सुखं कृत्वा राज्यं सुविपुलं वर्षाणाम् आयुधं नृप देहान्ते जन्म सम्प्राप्य सूर्याच्च भविता मनुः व्यासोवाच वैश्यस्तामप्युवाचेदं कृताञ्जलिपुटशुचिः न मे गृहेण कार्यं वै न पुत्रेण धनेन वा सर्वं पन्तकरं मातः स्वप्नवान्नश्वरं स्फुटं ज्ञानं मे देहि विशदं मोक्षदं बन्धनाशनम् असारेऽस्मिन् च संसारे मूढा मज्जन्ति पामराः पंडिता सन्तरन्ति ह तस्मान्नेच्छन्ति संस्मृतिं व्यासो इति दत्त्वा वरं ताभ्यां तत्रैवान्तरधीयत दर्शनं गतायां तु राजा तं मुनिसत्तमं प्रणम्य हयमारुह्य गमनाय मनोददे तदैव तस्य सचिवाः तत्रागत्य नृपं प्रजाः प्रणेमुर्मुनयो भेताः तमोचु प्राञ्जलिस्थिताः राजंस्ते शत्रवः सर्वे पापा च निगतारणे राज्यं निष्कण्टकं भूप कुरुष्व पुरमस्थितः तच्छ्रुत्वा वचनं राजा नत्वा तं मुनिसत्तमम् आवृत्य निर्ययौ तत्र मन्त्रिभिः परिवारितः सम्प्राप्य च निजं राज्यं तारान् स्वजनबान्धवान् बुभुजे पृथिवीं सर्वं ततः सागरमेकलां वैशोऽपि ज्ञानमा कालातिवाहनं तत्र मुक्तबद्धश्चकारः तीर्थेषु विचरन् गायन् भगवत्या गुणानत एतत्ते कथितं देव्याः चरितं परमाद्भुतम् आराधनफलप्राप्तिः यथावत् भूपवैश्ययोः दैत्यानाम् हननं प्रोक्तं भ्रातुर्भावस्तथा शुभः एवं प्रभावा सा देवी भक्तानाभयप्रदा यः शृणोति नरो नित्यम् एतदाख्यानमुत्तमं सम्प्राप्नोति नरः सत्यं संसार सुखमद्भुतं ज्ञानतं मोक्षदं चैव कीर्तिदं सुखदं तदा पावनं श्रवणान्नूनम् एतदाख्यानमद्भुतम् अखिलार्थप्रदं नृणां सर्वधर्मसमावृतम् सूत उवाच जनमे जयेन राज्ञासौ पृष्टः सत्यवती सुतः उवाच संहितां दिव्यां व्यास्य सर्वार्थतत्त्ववित् चरितं चण्डिकायास्तु शुम्भदैत्यवताश्रितं कथयामास भगवान् कृष्णकारुणिको मुनिः इति वः कथितः सारः पुराणानां मुनीश्वराः इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे सुरतराजसमाधिवैश्योः देवी भक्त्यष्टप्राप्तिवर्णनं नाम பஞ்சத்ரிம்சோத்யாயः இத்துடன் 5வது ஸ்கந்தம் முடிவடைகின்றது. ஓம் ஸ்ரீ ஜெகதம்பார்ப்பணமஸ்து.